हरिबल ता सहित करताली देबे हाँ देबा द्वारा मां बुढ़ी ठाकुरानी मो देह को विराजमान करिवे बुढ़ी ठाकुरानी मो देह को विराजमान करिवे ओके हां हेलो तो तम ड्रेस रो धरा पड़जी तमे जाननी हां एडा के ये मोर जानियानी ले तांको देह को सर्वप्रथम महाप्रभु आइबो ओ महापुराणी होई तापर तांके मो देह को प्रेरण करिवे ओ ताको देह को महापुराणी के तम घर छाड़ दे हां हां तमे मो देह को महापुराणी आनी परिबो ना हां आनी परिबो तो काई के जो टिको हरिबल हुळोळी पगलो बुढ़पणा दरकार कुआडे गलु लो पल मत मो देह को आनिलु पळेलु देख सुनी अर्जुन दस नामर वृत्तांत सब मध्य आज करी प्रकाश धृतराष्ट्र खेलंधराज को अयोग्य से निमित्त पंडुराज कले भोग फिर धृतराष्ट्र पंडुराज भार दे दुष्ट निवारिवार थे बनगाणी होई पन्नुर समते पुईता माद्री दुई राणी शत श्रृंगगिरी तटेर खाइले आनी से श्रृंगरगिरी तटे अर्जुन नामे बहन तहु जन्मिल मिथुन द्वितीयार दिन बृहस्पति बार पुणी उत्तरा फाल्गुनी रात्रे खुनी माता तुम्हु गोड़े थिले खेनी स्त्री करे अर्घ्य घेनी पंडुजे राजन प्रथम रे नाम देले तुम्हु अर्जुन आज पाइला की तोर मन वीर अर्जुन पाइला की तोर मन बोली तू सही थिलु
କଳା ଛିଟ ଦେବି ବୋଲି ତୁ ସହିଥିଲୁ ଯୋଡ଼ା ନିଆଁ ଦେବି ବୋଲି ତୁ ସହିଥିଲୁ ଆରି ଭଇଁ ଖୋଳା ଦେବି ବୋଲି ତୁ ସହିଥିଲୁ ମତେ ନ ଦେଇ ପାଶରି ଦେଲୁ ରେ ନ ଦେଇ ପାଶରି ଦେଲୁ मोर कान रे कान आगुआ कान रे कहना आगुआ कौन कहबार अच्छी चिल्ड्रा मागुचु मत अरे चिल्ड्रा मागुचु आम गाँ चका तेंदुड़ी भूसा कुमुटी पाक चिल्ड्रा दब पाटिगन बस एटी बस नहले महापुरु देखाई दब मो केमितिकार सत्यकार महापुरु जे ये बोपा हेले महापुरु आई जदी पद देखो पचाले कहि बसंदु बसंदु छडी बस बसी जा मोर भक्त वृंद माने मो पाखरे बसंदु बसी जा आज दिनडा देखिबरे काली गाउ नथिबो राती पाइला गो पळ येथिबो महापुरु गाडी जहा पचारु जो बचारे हां नालो आउ थरे बसी माने तू बंची थिले ए प्रकार बसी कि नाट्य देखिउ वर्ष परी नालो जगदम्बा तो गोड़ा हाथ लंबा लंबा मु बहुत दूररू तो ना सुनिकी धाई आसीची अच्छा कोन पद दे टिके पचारी पचारे कोन पचारी अछु पचारे पचारी पचारे कहियो ना कोन पचारिया पर कोन दबा को पड़ियो 21 टंका बांधे 21 टंका 11 की 21 51 71 61 101 ना चिल्ड्रा नहीं बांधे जहा पचारी अछु पचारी हो मु पारे दे दी हला मा कोइला पारे दे दी आज को मोर केते दिन हला कोन हल्दी हजिजी कहती को केते दिन हला मोर कोन हल्दी हजिजी कह आज को केते दिन हला आज को ठीक तोर 2 मास हला मोर 2 मास हला आज को तोर हजिबार 2 मास हला ओ हजिबार तोर छोटो छोटो डामुडी पिला हळदी हजि ना नै करे हां कहबी ना पिटू कहलु हां करियो ना पिटियो ना तमे ए जो दिनरा कहलो ठीक 2 मास कहलो ठीक जे आ कोन हलानी मोर हेले मोर तो डामुडी हळे हजिनी अरे कोन हजिजी मोर मेंढा हल्दी हजिजी से मेंढा पिला को कहउछु रे रामे डामुडी ओहो तमर मानव जाति रे मो अक्षर मेंढा कहउछो आमे परा ताकू देवता अक्षर द अक्षर डामुडी पिला कहउछु रे सत कथा न मा हेले मा से हल्दा बे कोडी अछती एते खोली खोली पताने कोडी खाउतले खाउते बिथुले चरतुले चरतुबे तुम बिचारिया हे गनी बरा तमे पळो की कोन पियो ठंडा चा ठंडा नले मते हास्य करूछि कि रे काई बन बिछमुंडा रे नहीं नहीं नले पानी फानी दिके पी दियो की दे मोर बिछमुंडा अन्य अन्य मते हास्य करूछि कि रे नहीं हास्य करछु नहीं हास्य करनी कोन बोली भाबिछु मते नहीं नहीं मालो धरनी मु सिंधी सत्यकार महापुर हिटर तो सब खोली गिरी कहि दउछि हौ हौ हौल मा हेले से हल्ला मिलिवे कि नहीं मते मिलिवे ए भाई मते बे बचारिउ नहीं बांधे मते मोर स्थान रे 101 बांधे 101 रखे जहा पचरे अछि जे जोड़ा पचर जो पचर मात्र 101 बांधे गिरी पचारि 101 बांध 101 जे जोड़ा पचर जो पचर 101 बांधिबो तापर पचर दो 101 तो मु एबे धरनी नले महापुर कहियोनी तमे पळो मोर गंभीरा को पळेबी एथर गंभीरा को पळो पकाओ ए कोन टिके पणा पानी दे रे पणा पानी के पानी पणा पानी तो मिलिबनी ए टिके चाहा टिके मगा चाहा टिके आलो हे दासबाबू खाली गिरी गिरी बुलुच तोर पेट बढ़ाई देबी दूध दूध व्याधि कर देबी ए जो एटिके सेटिके एटी जो बुलुच दल ताको
এইটিকে সেটিকে তো ডଗ 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 বুলুন তোমার ডগ ডগ ছড়াই দিবি যে বাত হইনি পরা ভাল ভাবে আর পাদরে চালি পারিনি গো যোডি বইছো সেডিয়াকা বসি রইব মু সিনি সত্যিকার মহাপুরুষ সব খোলিକିରି কହୁছি ସବୁ ଜାଣି ଦଉଛ ନା ମା ଦେ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ଦେ ଚାହା ନାହିଁ ତ ବେ ଆଉ କଣ ପଣା 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 ହଁ ପଣା ବୋଲି ଖାଲି ପାଣି ଆଣିଛୁ କି ଚଣ୍ଡାଳ ନାଇଁ ଗରମ ମାଣ୍ଡା ତମେ ଆଇ ଗଲ ମତେ ହାସ୍ୟ କରୁଛୁ ମତେ ହାସ୍ୟ କରୁଛୁ କହୁଛି ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ବରକୋଳିଆ ବିହାନ ପକେଇଦିବି ରେ ପୁଅ ଉଠି ପାରିବୁନି କି ବସି ପାରିବୁନି ଖାଇ ପାରିବୁନି ପକେଇଦିବି ଏକାଥରେ ଭଗ ହରିବଳ ହୁଳଳି ଆସିଲା ଆସିଲା କଳ ବାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଲବଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳାବଳ କରିକି ଭଗ ହରିବଳ ହୁଳଳି ଏ ହୁଳଳି ମାଷ୍ଟେ କଣ ଡିଙ୍ଗାରି ହେଲା ରହିଲ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ନା ଆରେ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ କଣ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ନାଟ ବିଜନେସ ହଉଛି ମାରଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତ କିଛି ଜାଣିନ ଆସିକିରି ମା କଣ କହିଲେ ତମ ଦେବ ମହାପୁର ଆଇଥିଲେ ହେ କଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ନାମରେ ଯାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ କହିକିରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଡରିବ ତ ଡର ଚମକର ହେଇଯାଇଥିବ ଡର ଚମକର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମହାପୁର ଦେହକୁ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝୁଣା ମାଛନା ବାଜିରେ ତ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଗଲା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମର କାରଣ ଆସିବ ଟିକେ ବିନାକାର ସ୍ୱର ବିନାକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଳିକାକୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାମଟା ହବ ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ତମେ ବିନାକାର ହବ ନା କାହାକୁ ଧରିକି ଆଇଛ ତମେ ବିନାକାର ହବ ନା କାହାକୁ ଧରିକି ଆଇଛ ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତ କରିବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ତ ଦେଖୁଛୁ ତମର କୋଉ ପିଲାଟା କରୁଛି ଦେଖ ବିନାକାର ମାଇ ପିଲାଟା ବିନାକାର ତୁ ଦେଖରେ କେମିତି କରୁଛି ମାଷ୍ଟେ ଦଣ୍ଡନାଚ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିନାକାର ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛି ବିନାକାର ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ କାରୁଆଣୀ ତମେ କାରୁଆଣୀ ବୋଲି କହିଲ କାଇ ଇଏ ରାମ୍ପୁନି କି କୁଣ୍ଡଉନି ତ ହଉଛି ରାମ୍ପୁନି କି କୁଣ୍ଡଉନି ଆରେ ରାମ୍ପିଲେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ କଣ କାରୁଆଣୀରେ କଣ ଆଉ କଣ ଆରେ ଦଣ୍ଡନାଚରେ କାରୁଆଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ଭୂମିକା ରହିଛି ଓହୋ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାରୁଆଣୀ ତା ନାଁଟା ହଉଛି କାରୁଆଣୀ ବୋଲେ ବିନାକାର କଣ ହ ବିନାକାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କାରୁଆଣୀ ଓ ଆ ମାଇପ ଇଏ ମାଇପ ବୋଲି ଜାଣିଛରେ ପ କାରୁଆଣୀ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣୁ ନଥା ଏ ଢୋଳିଆ ଠିକ ଭାବରେ ଛେନା ନେବେ କବୁ ଦେଖିଛୁ ତ ମୋର ଗୁରୁ ନବହନ ପରିଡ଼ାଙ୍ଗର ଦଣ୍ଡନାଚ କେଶରୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ଢୋଲଟା ବଜଉ କାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଛେନା ନେବେ ଗଲୁ करे बंदना कालिका चरण बारे के रखिबो मोर शरण करे गीत बिना अन्य तारण आउरी मोर दुख निवारण थरे खेले मात न घुछ के मनते गो योगी अकारण
नहीं कि वंशा वृत्ति की परित्राणकारी तुम्हें दिगी गरीब अवस्था है वृत्ति की और धरी न पारे छाती की सरित संताप स्रोतरु धरिमा नियत लोकति की स्वर्गरे पूजा कले देवराजा किरटी शिरे बंधिले विडोजा बहुरत्न इंद्र दिले मुकुट बंधिल मिले जग